est fort là. Yusufa c'est très fort. C'est fort. Mtu wa mwanadamu duniani yazifanya. C'est Yusuf. C'est Yusuf. Daya yeche Yusuf. De mru ya lona mfu. Ya jisao. Ya hunda sheo. Na utukufu. Ya faga zenrongo. Ya tsomwade ya tsona problemu ya tsomru mbaye. Ya tsambia Mwenyezi Mungu kaya. Edukade dunia ufawe huninka. Ikamali huninka. Ikaya ilimu huninka. Ikaja huninka. Bismillah. Ya wae dunia mrungu de ya tahinrongo ndi. Ni wanende. Kwa zinrongo pia zationa. Haya hamba atawafani musnifisha Islamu. Haya walhikni undende wana. Nanangariyo mara Mungu mbevo ni kayo. Bae dunia ino. Mga min hajani onrende. Allahu Akbar. Na mtume Yusufa JM. Na mumtina JM. Na mumtina JM. Kelom. Mtume Yusuf. Na mtume JM. Watukufu na rebezera ndeleye njowa hini mnikenizi la sekre za suratu Yusufa. Na zila aya mrakusoma ni kangondo mahala. Wando atahindongo. Yusufu pia katumu nikani leo. Ze sekre za suratu Yusuf. Numero 2 sanga roha uharimwazinu uka Yusuf armudia ni namne kaundo ya hafa nizo ya hamba rahaye jafa tati mwelezani bwa tukufu yene mwanadamu ngwelewa edini ngwelewa zinrongo besho mraka usoma zi aya shabasa mwende ngwelewano ukaujua Yusuf ashakuja kaujua kahaka hufa hamba jawa fanjao hafu mahala fulani zo kuja kaurambua sha ye darasa nge hubenulia yende mana darasa yende faida ya darasa ukange usomesa uzinji waka uzijua ihoshele zize zila watu kaujua ngojo zijua ili uje usomese mwananyuho wambie mwananyuho tena reja numero 2 Yusuf surain zabarindi buko suratu Yusuf inu youtongeza mroni kwaze hajaza hai haroga harimatabu izo njoko mbiani ekautawaza husomo zi aya njoka ukambia harimo suratu Yusuf basi Mwenyezi Mungu hutolea zila tabu zao zila haja ndo wazitsake Mwenyezi Mungu hunikazo zabarindi ni bofundi suratu Yusuf ino ukweka mrisomo youto wa hamu youto wa susi youto wa mabwade youbula mru milango yujana kheri njie milango yufungwa sabarindi zisababu ngizo zinji beaucoup de choses kama huni kwa mfano numero 1 mtomuzi sana Yusufa nyoti pianga nyama ani mni kwenye example mbili 2 3 basi mni example arjuhandelea ili njo mnikanizi la verse ni example premier example Yusuf arane premier Yusuf hazalo hawono tabiri ukanyora etwali kumeno mweja 11 no mwezi leju azimsujudi halamuha hambia mbaba rakujua tafsiri ya tabiri rakujua tafsiri ya tabiri rakujua tafsiri ya tabiri hamwambia ukanyabunaya utambie wananyuho watujo husudi Bouf, mais ça va les abari. Msondeleza kiswa. C'est pas le kiswa. Histoire yo sateleza zifanya video teleza tientu ndi ndio. Ngamrengo zepu. Anzoni wasulie pwe uone kainu sura ya utowa tabu na shida nje. Amba utsambi wananyuho fayakidu la kaida watujofanyila makri na zitimbitimbi na ajali uhangamiza. Inna shaytana lil insani adumu bina ukashaitani ya adui yangamiza mwanadamu. Ya bora hala jendela zina nanzo nambe msamrange faida yabo erange faida ndazi ndoka yefamia mru wa karibu na mru waonde mahasidi wa mru numero 1 bof usaurange faida yabo bof endelea tena amanzo ntimizi ndongo uone sha amanzo ndo hima ne unikaze faida utitwamba tisomwe kiswa Yusufa non eurenge faida hindi tuyaganye kwa c'est ça l'objectif. C'est pas et qui soit yomi hijua bofundi. Non, c'est pas ça. Yoti shia mara nyingi, c'est pas ça. Et tu as gagné quoi dans cette histoire? Et wangalaze pour himi 1 2 3 4 wangalaze point. Et ce point ya bohanda ni rumbu faida ukana. Ye maadui wa mwanadamu wakuhusudi mtu walona ndeloko majalu wakuka majalu plus na mru des familles propres des familles soif. Pourquoi je vous fundi? Vous que famille mrudo ko kama adui. Tuliaba mjoka kuambia réponse. Pourquoi anza ficho? Pourquoi ye famille mrudo ko kama adui wado husudi mru wa kwanza one mrende juu. Amjoka kuambia réponse. Sha ihora hanja waswili. Shabo sawunde faida hiyo. Baba hao ambia Yusufa utambio wana nyuko etabiri. Wakayo tabiri njema.
yutabiri yutabiri juko kama mfaume shaimba bahika jamwambia tafsiri raha juko jamwambia apre mwambia kama kujuka na utukufu atobe kama kujuka na utukufu oui abuzenyo raizo utukufu na womba bahika na mzazaga na wana ngojukuja ni utukufu juko nikiwao apre jukuja yazimsujudi hizo pia vaheha wonoka wananya do wajutende wake majadu naye wajutende mda mekusuda do wananya hamba la taqsri ala ikhwatik utsambiyo wana nyuheta biri mkadamba wende mwana mbaba mzima bofundi yabo woye ujwa hakana roho mbinawe rahano la wahule ikutusha kwa nanya Yusufa do wa mhusudi handani do wanzua muwe handani do wanzua mwangamiza handani na bora hakati na njema raba la rakaja unda barongo shahatso bilwa mba projet hatsambilwa ngujo ka paroka inatso mwangamiza ba ye mwananyanyi wokoye hundrabo mhundu no eni mruneza izo ngabo ndo wafami wakukana zifikra hizo za shetani inna shaytana lizandu mubi adui ikwambia kauda bane mwananyi koye hundrabo ri hundu ledaho no ni mrungu to jendele ya hundrando da yo shatsidani mitsilekile mtsintebhari bane mwananyi kaundo mba hazabo yoda sizonzi pia nguto jatsango da hona to emba 2 no ejo hundrabo jita shatsidani ibanu urende ila rohombi e mwana yatso mbilo kangu participe mbarongo hodahoni e mwana yatso mbilo ka hato wa menjira hanaye awatso mbilo kabo yatowa e mwana nyangu shindo ha participe mbarongo da ngutwanze mwana yatso kansinya hahe ya dombilo ka yende uliso ledao yende uliso e mwananya yende uliso e mwanamsho katwanze mwana yatso hawe mbaju daya yechi yatsoka yeye de wambilo ni mbarongo tsondaye verondaye 30 rondaye 50 rondaye yeza haja kumda hondaye yatiwone mwana inu hatwana inna shaytana lil insani adu mubin hakika suratu Yusufa ngurelezo kondo hondo yo faida risari ngari mo suratu Yusuf wofubeza amjoka kwambia zila sekre utintefe basi ayaraka jaisa mkana baraka watukufu akhir na mhanzi rengeze faida baada maana hiyo sura rengeze faida 1 2 3 runs gani mwambie neza donga ya burisa relewa kana ya hadisi ndiyo she problem wala wakamzaze bala yazowa na wala imzima haishiaze habari hendambiyo ya bonsanzani kuliza bofu tomna mfano mtitsa ngewendele kiswa Yusufa sabara jokanza rangi mtume Yusufa tsinda yeche wananya wambaba mzima ndo mfanyila zetabu zinopi kejatosh tume Musa ya adui wahe numero 1 Karuna udosha Karuna ngabo Firauna ngabo Hamana ngabo Karuna wonde ya adui numero akawonde yakanema pesa yakaudo fornise Firauna abo wonde yakadanje Karuna wondo landa tamyezi Mungu yamzamisa neze maliza hato zamani adui numero 1 wonde yakaudoli ba mapesa wanruenda wekaza mtume Musa ndabu yarenge malani ke Firauna no yangamize Musa basi Karuna umwishawe vumbulwa uwo mwananya wamzaza mtume Musa uwo mjomba wa mtume Musa c'est son oncle sikwambia utsambie wananyuho wawe tabiri udwana mamba mzima utsiwambie ba yokiri wala famia haho swafi wondo wakujwa wakamadui yabo ntsiwanze ashi wanze warendezema ukiwatsima nao utsimane nao sha utsambi ukaka wanahurenda naye utsambi ukaka batsi ujoka adui waho dahoni jamais woyukapirira hano bonze yukapirira hane mndwaje womtume Musa womjomba wake ndiye mwimile numero 3 nunika example ya sasa ngamwicha womtume Ibrahim womtume wa kamili yanziwa ni Mwenyezi Mungu yanikiwa utume yadui wahe numero 1 mbaba hahe ya mzaya de adui yambia Musa ukalla illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya hambia ya Ibrahim ikakujarantize darasa hizo nizibatani wambawa yizo aritiji Mungu na jau la arjumannaka ngono mimbabaho ngamjorenga mawe ni parowa ndo hangu rejeru fulie bwe hata ufe
sitsore mabwe sitsore mamawe vavo ufe wajurni maliya tsena nroshe hoda honi hunu ntsihumu radhi wala njeunika radhi wala ntsukutaha. Ibrahim afanya kajadi mbaba Ibrahim qala salamun alayka saastaghfiru laka rabbi. Mwenyezi Mungu nakunikeze kheri mbaba ya hunike baraka njombe lado Mwenyezi Mungu yaho ya ugide mbaba hamba tutsa hedu wao mtutsa hedu wao Ibrahim rohabweza Ibrahim saastaghfiru laka rabbi amdo utashiyadu wa masana mwaka uyabudi ya nezembi Mungu usamihi tsoni kubalia ni usamihi Mungu usamihi mbaba hamba tisina haja so jombela wewe nda jombele wewe Ibrahim za tabulo nizo ne mashaka ulo nawe nda jombele kanga unadu so jombela wewe ze problem ulo nizo Ibrahim omru sona bendo ya huda wote kujiona kama mndu mshaho ndo bikatsa bendo hula sara kusudia na problem zi kutujombela wewe kanga problem utojonda watu larumwa mroba la mgwa hot jije na handi so ulamda dai swafi hizo mrati jo shangaya ya watu ni example ya saya tsena watu kufu umbaba hiswafi ya mzaya mbaba hiswafi ya mzaya tijini hunikala ho mtume Muhammad sallam ile nsonza ni repete mtume emadi wake owenji yule familia numero 1 wa Abu Lahab ya Abu Lahab ndo udi mwana mbaba mtume mbaba mzima mzaze mzima Abu Lahab udungo shamula mu Qur'an tabbat yada Abi Lahab wa tab c'est le frère de son père et mère de mwana nyambaba mtume ondo ahimira mtume hawa adui na kumdandana na kumkazandrabo na kumtina mafitina na kummengeleza ndoko za hizo bwa tukufu ya bwana rendele ya furaha sura kutoa hamwitoa mabadi kunikaze haja zao ngalamna mwana mtiti Yusuf yenda ya latsiwa no wananya ze problemu hizo pia ya latsiwa ya tsura mrunai enda vuruzwa jmwe sima shisima halatiwa haja harondolo owananya wa munobo ya rondolo waridi waja wa mzingara wa mhuzu hamambuzi hamamkati. Imagine douleur owananya mndu mbaba mzima kujawadea kujawarenda naye wajewa kuvuruzari mwesima wa huwe ufe usovehe kwafa uparisi waraditse na waje wa uhuze hamambuzi wambe na mumrenge mrinike mna reali wa uhuze uridi ubali wa Yusuf ardaba alwa restabuzeli amanzo nresume ni hone soka inusura ujana khere inusura bokeka kusomo mge ubule marziki mge hubuliaze mge ubule milango ezabwanda ezabali hazobazi angalia imagine Yusuf aje atola balabeshwa abekwa Egypt yende yahuzwa ho shindoni hamamfi yende akazwa public mtume wa kamili na mwana yakazwa public shindoni shindo shambwa usuku nonoha yende yahuziwa ho shindoni hamambuzi akaziwa ndodoja weto mapesa wala ngoja tojiso yahuziwa hamambuzi hamamfi yahuziwa yardia jia wotseda yajia hunde bahati yare ngwendo harmale jumba la mfaume tibas yajia kazwa ndrabo ukahakanza ya viole mrumsha mfaume angalaibu ngala mashaka tao ngala problem uone valori yake sura inuka amjoka uhamdia ka kusomo ni yoto watabu za dahone inu yobuwa milango yonze inu yobuwa yesura yinu wallahi ka hutawaza hutiyeni ya hutawaza ngo fanyo uhisomwe namna njoka uhambia basi ngo jamba hohomo juale dalao utonambia fundi tsihomo juale dalao shaleona lijwa fundi tsitawaza tisomwe namna wahamba basi he kumfaya kunbo Mungu tulieba mjoka uhaleze sakrai angalieze problem hizo pia haende kula mfaume hende akazwanda botsena ni wala Zulaikha na Zulaikha hende akautsa Yusuf alalena Yusuf haraya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hambulaye milango mtsanza neleze kiswa Mungu hambulie milango hamhifadhi mwana hende akazwanda boka haviole mwana mshanga la itendwa jio ukaviole siba hida ho yarengwa Yusuf arengwa neze tabu hizo yende yafungwa ho preso bure zulma yabaki ho preso 7 ans ha zulma ya utokazwa ndabo imagine 7 ans prison innocent sans rien yakazwa ndabo mji utangazio ka Yusuf haviole mndu akanza viole mshawangu yoaibu wandu watangaza wa mji dola moto shakwatu mji wa surwa aribane moto yakaulelwa yuko kwatu ya surwa wondo yuko kwatu ya surwa za kabatu ujwe kweli ukabala Zulaikha walande akanza ya releje
mfaume harambu weko ilishaono kazi nongozenea ili ajo usitire mndu mshahi hadisi jo vumbulwa mbabo Yusufa natsobe ko prison Zulaikha be ha Yusufa prison hende handhibi wa haono tabu habe hari mwe prison zero tsinde prison ya norma den zero yake makulo shari de mabandi yankudi habe wayo nenda ba ko prison ho 7 ans 7 ans hashinda silimisha ndo akaiwa alhamdulillah fanyeza hawa silimisha. Imagine hatsodi waziwa hadi waziwa kabalanga mndulo yo yemfaume ya mfunga hafu yemfaume yafunga mtume Yusufa afariki wadiwa za Yusufa diwaziwa definitive kabats yemfaume ya haja yekatujwa Yusufa wondo biranze yekatujwa kabalanga mndu yafungo. Imagine ke sura yinu wallahi kautawaza kuisomwe namna njoka uhambio kamungu yeuhubulia milango ya khair zinongondo wazitsake ko mahala kula mungu uzibua mabwade ya mungu yatoa mndu mako mungu yekumlekeza mwana mungu yekumlekeza. Imagine hasadi wazi wa definitive Mwenyezi Mungu tina zimshindao ngoneso ze sakreza he suratu Yusufa kumfa yakuna yatsoone sa yemfaume wola ya haja ya mone se tabiri inunde ya bale sakre inde joka uto wa Yusufa ho preso tabiri ihunda kunenda hu c'est chose et autre chose tabiri rêve simple mna rêve wa simple de joka uto wa mtume Yusufa harimwa zetabu ikamtsona ke sura ino kweli kamrisomo mruro harimwa tabu yemri afungwa yadiwazilwa yemfaume yamfunga hafu atakatsina hajazifu waja mrada takabatu Yusufa wondo wamliwaza wambasa mliwaza ngeyihu Mwenyezi Mungu atoja yaonese yemfaume tabiri ngo fikira kwa yamonese tabiri wa Mwenyezi Mungu kangwanzo fanyezi ya kangwanzo endesezi ya hatsone mfaume tabiri banda yaone tabiri haju amba ayuha almalak siwono tabiri inni ara 7 baqaratin siman amba siwono nyombe 7 mfukare 7 bœuf yakuluhun zembe hizo ngizo nene zabule zamangafu ngizo na nyama nene yakuluhunna 7 hijaf ngazili wao ni mbe nsala sepizar ibidi zembe zenene zile zembe zile kasina nguvu beti wono ntungu za majabu vavo zila nyombe ze nsala ngazilao zila nene yawe tabiri yonga mwamba hoje biuni bitawili namnambia tabiri yonga mwamba hoje angalia ndongo kama Mungu ngonzo atoe mndu mwahari mwatabu kweli suratu Yusufa wa sura ya utomrar mwatabu kweli suratu Yusufa mndu utomrar mwatabu suratu Yusufa inu sura ya nzumra tawaze yake enzi yaba usokibla uisome utie izo njoka uhambia leo tsale yabo dankelekeze stanjoka uhambie namna ujua hii soma ya Allah kweli suratu Yusufa yambe namnambi yetabiri labala imana wendi wandu walobala watu jamba zidiwaze yetabira mafiti zihisebala kwela undabo jamba kweli ngujota par moi j'aime c'est vrai ou c'est pas vrai mratsona bia bwato kufabizo kweli c'est vrai wandu waloba twa bomfao kuransi bayo mafiti zirenzi ona watu jamba zihisebala hadisi tudisebala ehunda kunenda humru yafungwa mrulo preso yadiwazilo mahamfukara yamfunga hafu ya ulari matabu ehunda huya joka yaishele waja tolo kweli inusura ya baraka kweli inusura ya baraka ya Allah ehunda kunenda wala waloba la tuamba yirenzi bayo batana hawala waloba la wauzisi watojo futinrabu wajibu hamande mafundi boko kwa Mwenyezi Mungu ekawani kwambeza postu za hazi woto tafsiri aye namna jojibiza ye madhamana watojo watie yo wambeza ushi wa kweli unda watojo some wala mafundo loba la dina mfamo tujua watafsiri tabiri nrabu wa hundrimna bahasha hundrimna riali c'est vrai c'est pas vrai tujua mtafsiri nrabu ambeshia bo mfaume ambe uonoje 7 baqaratin siman uono mbenene ku ngaziloni mbensala
Wadojo mwambie ushi awambe felicitation bo mfaume. Kwa mfaume ajokubali. Hena jambo la tujokubali. Wajamba felicitation bo mfaume. Ili wao kwa zibahasha nene ndini. Iyo maana wendi sabu bakarat. Wonombe mfukar. Iyo seta ya ufaume bomze. Wajombi wajosu utambika iyo seta. Mafundo watora Mwenyezi Mungu anzo mna reali na mna bahasha. Watu josu butu watafsira ushi wa kaze wajua wa mafura wa jazize wandro alhamdulillah. Fumbiwani kubna reali alhamdulillah. Wakause aya wa ikause ja wasomehele pambo. Wadado soma usoni watu jo kause shiyo. Wasomehele pambo wa mtafsirie. Kwa muhimu wani kubna reali wa hunde mna postu. La hawla wala quwwata illa billah subhanallah. Hizo wala wajojo mjazi zambi kamba saba mfukara. Wajojo ambe kayoma hamfukara ya kweli ya faume. Vavoto kamfalume 7 ans. Alafu ye 7 ayo. Wato jana 7 ans tena. Wajo dublewa. Alafu zembe nene hizo. Ya umaesha matukufu. Alafu zensala hizo. Ya wananti wajo kahontini mweze amri. Example watu jojo watunge ushi. Shamnyezi mguti na zimshinda. Rabbul alamin. Qayyumu salamawatu al-ard. Narbezera avance chez les éminents. Bofu beza avance bismillah. Ngara avance ngarenda. Shele tujabaze minute 10 bofu avance narbezera avance rende haraka. Mbezo na avance bismillah. Kama mbana avance tapela mwenje. Mjobeza na avance. Bofu ekanga nyabo ngarenda ngara avance. Beza utapara mwenje ni uone kanga ya ngarenda. Kuja hiwa partager video beza partage. Utapara mwenje ni uone kasebo ngara avance. Eza jirindazi. Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam ينفوم ولو أنبوا قالوا أضغاث أحلام وأنبا يوبتاني يتبير يمازيتواني أضغاث أحلام زنو زم صلاة أضغاث أحلام ولو أنبا يتبير تنا بمعنى وما نحن مثل أحلام لا كرتوجو تفسير شمتنا ما وأنبا كرتوجو تفسير شمتنا ما يتبير يما في تيرنت ينفوم هم نو ngamunzo nijue tafsiri yote ya mafiti siwane tabiri no kila miezi Mungu yekangwanza hifadhisho mbisha no ino Mungu atsoka ubeka tabiri no yaje yavukishe mndu mwahe ya mtowe hoprizo tabiri yatsoka ubeka tabiri mnanzozi nzozi isoje towe mrwari mwa tabu na shida na prizo ya hamfukara tabiri basi wandu waparo mahodari waje watafsiri kwa tuju ema hodari waparo ema fundi yeti kwa watu uju wakemroba la yesheleyo kangamina mrutuo wambwa Yusufa haparo ntafsiri ya tabiri ya hangu hambaye mru fulani ngujo uloya rahaye janja ho prizo informe katso baiti parona tabiri na mina mndu yemzimari wono hama rekauru fanya mvinyo renosa yemfaume yemzima wono babala mkate alafu mkate haroya wajanyunyi wazo zikantsari mwasha hitwa ngashidungula wo mkate basi yemndu wo hari tafsiri ya hamba ukana wola ya roya wo mkate uliwa wo atsolwaya ngujo ulwaya yalembeziwa zenyonyizi jezidola shaitwa shahahe hanambia mimi bomfaume mimi mrohazi wa basa hanambia wakatokana itabire ya hangu mtsina ufungwa amjolejeziwa amjoka innocent amjojandofanya hazo haho ne ulisa ne unosa ni doulekeziza na zitabirizo zitoja kweli wala yamwambia ngujo ulwaya haulwaya mimi yanambia kantsina hufa mjoka mrohazi wa mfaume sami ngame mrohaza haho itoja exact basi bomfaume kwa ndo washindwa ngamine mruo nganijuo ye Mwenyezi Mungu tinazimshinda weka ngwanzo hifadhisho mbisha ya latif ya rahman ya rahim wallahi surati Yusuf wa inusura yotowaham inusura wakumreso mzetabuzo ulawa inusura bofu kubezara lezana mna kusoma tina ujua nje harma yefe na we filmu nge Buhari ndatuyo ntina fichi bofu leza urambie mna mtoka utawaza some sura babazo gojo ndongo pia reza hondro merza hemala horeze kazi ndo tsa beza urambira mna ino hambie jina bora hanga mwendo ilini hone sena mna welewe mana na hambio kesuro inu utowa tabu na hamuna susi 19 inu sura boko ngetsungwenda ya toweze mbipia bomze subhanallah ina randele rafanse bofundi eza jidas wala mro hamba ngamwendo na mtsahe yemfaume hamba tsihurumu
enda uzise mndu uwo prezo imfome katumchua boko yafunga Yusufa wo mbaba wo mndu yaka umfome mraji yamfunga hafu mbaba wahe mfaume waitena kamfaume hafu wayimfaume mraji haja atakatujua Yusufa wo mbaba katumashele besapa romona bwaka mutumtiti shahamdiwaza peut-être aparomona be akamwana mtsamtiti amono wakatati tamono mdiwaza katumashele wo ndo katujua ka wahafungwa wakamwana mtiti katoshela wafungwa uti akatujua baba adiwaza ndizola mrende ko prezo edambie Yusufa wamrawone mrialari mwale jumba lo fometija urubone ndo tsirumwane mfaume ngotsa hondo mtsaho Yusuf haja we fulani mi fulani ebanu tsirumwane mfaume wandwa de mfaume le roi de mfaume nde ya uruma wandwa shanga mfaume wongu julo Yusufa ndaho ye mfaume wona Yusufa izirehma za Mungu kama ngonzo toweshi umbe shahe hari matabu boko Mwenyezi Mungu hambari mwe Qur'ani ukana abendini hatta idha stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna rangi aya yobu mwanamsho wangu iteto ni bofu beza wendele habari za Yusufa ujuri ni kesakre amjendelea shanga mumutsaho mes frères et sœurs rangi aya yobu iteto tswani buwe mashisho utiendo ngamrejezo aya حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر Mwenyezi Mungu ambe ukana eka emitume no wandu wahangu ye situation ngyo grave hatangwa teshelwao wandu ambe uka kuna uhundwa ni njema izo ndrabo kuna poro uhundwa ni njema kuna ulolwa kuno paroka da mrume eke mitume hawandu wa aminie mitume wahundwa nimbi nziro zidepanse mru hawono maondo hata wandu wakadhibishao weza Mungu wandu wambia uka kuno parozaya si wambia uka kuno zaya wandu amba izo ndrabuti hadalo haumru hambia tuambia kuno uhundwa mrume ya yeshinawe kuambia ikau ye maisha sa depanse wandongo akuteshambe izondra bukuna uhunda hawambio kakuno paruhunda msafara jamais kuno paruhunda msafara wandamba sefini wentabu kuno paruhunda msafara hawendra bukuno paruhunda makaratasi hawendra bukuno paruhunda mrumushe hawendra bukuno parobona owade uo utihadalo karo wade wongo jokoro umrulo yabo twezana tuwazana katrana seza wade uo arudo hadalo karongo joro hatijije uti hadalo basi Mwenyezi Mungu amba hatta idha stay'asa ar-rusul ekaze nrumeza Mwenyezi Mungu mrasande hata hafeblea mrasandi so décourager wakadhibisha ndambilo kuna uporo hundwa ni njema fulani hawe mwana hola ulangamia kanoporo lekelea kanoporo kubala rensi Mwenyezi Mungu amba ja'ahum nasruna iyo ndo wakati nikowe haye rehma ya hangu sinusuru ya shumbisha hangu none sema doyoka wotsindo wa mumba sheya umba wolandami Allahu Rabbul Alamin ya Allah quel verset fundi ngojo kauruka weuhe au ye aya uyo ingejo kauneusa namtine aya yo GM namtine aya yo GM oh la 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 ya quel verset là wallahi aya uyo tunta tremble mairo intia tijinambeje quel bof wallahi tine aya yo GM itini GM veza partager video bof some aya rishi Mwenyezi Mungu amba hatta idha stay'asa ar-rusul وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا يا الله جاءهم نصرنا فنجي من نشاء يا الله حتى إذا جاءها Mwenyezi Mungu watukufu wa kheri Mwenyezi Mungu amba hata idha stay'asa ar-rusulu
kaze nrumeza hangure mitume rezenabiro wanadamu waislamu waamini Mungu waamine mitume waamini zetabungizwa zinji ye majia hondron komyamba istai asa yani mrasa ndiso décourager mradi samba nsuona soliso mrasa istai asa yamba yes mrasa décourager wakudhebo wandiswambi okanyina ndabo kamna uporo changer zindongo yiso kazina kamna uporo honda kuzibu ngwambilo ukazondra bukwana uhunda wandro hambiyo ka fanya malala hata kuna uzaya fanya treatment hata kuna uzaya fanya je hata kuna poro honda msafara fanya je hata kuna poro honda wana fanya je hata kuna poro honda hazi fanya je hata kuna poro bona wadi woto basi Mwenyezi Mungu amba baso wakati huo ndio wakati niko unike mru mahangu zila yanzao jaahum nasruna hamba mihum nika direct mitum nikushinzi fanojia manasha Mwenyezi Mungu amba tivukisha wala nanzao yavukishe mitume vukishe zinabi yahusove wala wakahuteshea ikujamanzi na uzaya zametiza ya uzayaje fanojia manasha mon frère sabutu ndo mrumme ngunanzo ngaminaye mrumme wa kheri ngaranza na udahon izo kweli mrumme fanojia manasha wakati situation ya janziro mwanseshe wambanzi na uhundra basi Mungu hanika akanza mwone senuka yeuniko mru Allahu rabbul alamin yeuniko mru Allahu rabbul alamin subhanallahi alazim. Bon courage mes frères et sœurs mrati parojikata tomaya ba Mwenyezi Mungu yetu nikeshumbisha hai wanduna wahutesheye wambe kuna uhundra basi kama kini wakati watu wahutse hao watu wasihutseha wasambia kutovona vavu kutopara unono vavu utobaki vavu bayondo wakati mkwajoka kunika unono mrujibiwa mrokati korashia yondo wakati mkwajoka kunika unono ikando ngwa hudemba kaula kana uzaya ikaturanze mwanamsha wala utuzaya tijindi mrokati korashia baila ndo wakati ujoka uzaya ila ndo wakati mkwajoka uhunika owana uzaye bofu mtwanza nilete na nendele simwambiani un exemple mtiti kwenye pia muono mwisheki swabe shati paramba cha mtu exemple mtiti hapo simwambia nukangasina mwana yatola udingo heza wamba wawa wanzani wangu bokoye hunlalika tabushine hunlalika nyudona atekaja faransa ujan laulia nyido mwana rmoze vide wawa simwambia ukahafanya 14 bufubeza wandi la mjendela basha mtu tomna exemple nyanza ntomna exemple ya jiri utamba besende mtu meleza atezama zeni pia simwambia nuka wawa nyiho mjodingo heza halola mwana mshe mbushi hamandai moto jweni mrumshahe moto jweni wa 30 même pas 30 kajatim auntu jola mbe 30 utuji combien tu jola wala ka 30 ou 32 ans Allah wala mtu jo 30 zaiti mru wa 40